করে কি হবে? তার নির্দেশ লাঠিচার্জ, গুলি করে মেরে দেখ, এখানে গুলি করো, সব তো শেষ করে দিয়েছে, এখানে গুলি করো। আমি কিশুন দেশরা, আমি ভোলাদাড়ি জুনিয়র স্কুলের বর্তমান একজন শিক্ষক, আমি একা শিক্ষক। তো আমাদের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে আমরা বাতিলের পর্যায়ে পড়ে গেছি, অর্থাৎ আমাদেরকে বাতিল করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে। আজকে আমি আসবো না বলে কিন্তু বাধ্য হয়ে আসলাম। এসআইকেও বলেছিলাম এবং এসআইকে অ্যাপ্লিকেশান দিয়েছিলাম যে আমার মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছি এবং আমি স্কুল যেতে পারবো না। কিন্তু যখন কোনোভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা গেল না, ডিআইকেও স্যার ফোন করছিলেন, কিন্তু ডিআই বললেন যে স্কুল ছুটি করে দাও। তো আমি আমার দিক দিয়ে দেখলাম স্কুল ছুটি করলে ছেলেমেয়েদের আজকে পরীক্ষা চলছে, আজকে তৃতীয় দিন ওদের এক্সাম চলছে, তো আজকে ওদের ভূগোল পরীক্ষা ছিল, সেই হিসাবে আমি বাধ্য হয়ে আসতে হলো আমার স্কুলে। তো আপনারা এটাই ভাববেন, আজকে আমি যদি এই জায়গায় থেকে যদি চলে যাই তো এখানে ছাত্রছাত্রীরাকে পড়াবে কে এবং কিভাবে এই ছাত্রছাত্রী তাদের ভবিষ্যৎ গড়বে। আদো মিটিক কথা তেহেন আলে দুক রেলে নিউরে কনা ওনা খাতি সানাম মানে আবরি নাপামর জনগণ যাহাই মেনা কোয়া সাউতে যাহাই সামাজিক সংগঠন মেনা কোয়া জড়তি হাতে আলিলি নেহরা কো কনা যাতে আলে নরে গড়ো को एम्मा ओना साउते होयतो आलिन राजेंद्र गंके होय नेला काली मिटन गंके होय नेला काली गया होयतो चिना चिनी बानु लेया किंतु आलिन जहां माने आलिन आबो सामाजिक संगठन रे जहां को आंदोलन मेना जतो रे मिट मिटिक ते आलिन तो सेलेली ताहे कना देवचाप पाचामी आंदोलन रे आलिन चलाव कना कोलकाता रानी रासमणी रे तारपरे जहां फेक एसटी जाते आलो को एसटी मा जहां कुर्मी को आलो को एसटी मा ओना रे प्रत्यक्ष भाबते आलिन ओना लहर लिन ताहे कना ओखया कांडो रे हो जहां आबो संताल आदिवासी को ओना करे को प्रतिबाद ले ओना प्रतिबाद रे होली ताहे कना जहां लेकना आबो सामाजिक जहां माने संग आंदोलन को सपराव लिया ओरे तो प्रत्यक्ष भाबे आलिन विशेष करते आलिन ओरे प्रेजेंट लिन ताहे कना तो ओना लेकाते आलिन होली खोजो कना जेहेतु आलिन झतो रेगे आलिन फेसबुक को भी नेला जे लेखन बिन बुझो दाड़िया पूरा प्रत्येक जायगा रेल जागे कोना माने जातीय सड़क पथ अवरोध जहां ओना डाहार जागे कोना झतो रकमा आगे रे आलिन ताहे कना तो ओना नितो ओना आलिन बाखराते विशेष करते लिन लेया आलिन लेखन जहां शिक्षक मेना को उनको जतो भाबते के गोड़ को ताहे कना उनका लेकाते आलिन हो जेहेतु आलिन विपद रे लिन जुले कना तो नवा विपद रे आलिन हो आपेठे माने जोड़ती हाथ काते नेहरो कना लिन जाते आलिन नवा विपद रे आपे गोड़ो एकान लागती साउते संगठन को माको गोड़वा लेगिया ओना साउते आले आस लिन होया ओना साउते आबिन हुल न्यूज पाहटा कोना हो आबिन नोटा संदेश चालक को बिन जहां को श्रोता को मेना को ऑडियंस को मेना को जहां अब अतु टोला पाड़े रिन और मानमी को मेना को जहां दुख दोसारे मेना लिया ओना को जाते आले नोआ राड़ादु रे आको गोड़ो को एमाले मा ओना खातिर आलिन हो सानाम कोटे नेहर दिन दो होया सानाम को के अड़ी आइमा सारा ताहले सानाम को के बोन आलिया नोआ जहां रा अमर कथा सानाम को जहां आलिया सुमुंग बांगा जहां आले जोग्य शिक्षक को रा अमर कथा सानाम को दिन पासना मा ओना के आलिन नेहर लिन दो होया आ सानाम को आले गोड़वा लेपे ओना के आलिन सानाम होटे के गोड़ात दिया दे नेहर लिन दो होया। जोहार सनाम नेलिया को हिंदेब दो सरनार दाहुल न्यूज़ पे नेलयामदा दाहुल न्यूज़ रे सनाम को सागुन दाराम तिहिन जहां चितर पे नेलयामिदा जहां को हिन बात करते जहां को मेना को नुकु सनाम होड़ माचेत कना को और अब पश्चिम बांग्ला पनत रे माचेत को ओकालेका हालत रे नित मेना को नोआ अब सनाम होड़ के बन आय उमन दाड़िया कना माचेत जहां बांखान दो नोआ ओलो पढ़ा सिखनत एकाल के बांग हुई दाड़िया ओना दो डाक्तार हुई चो ओना दो इंजीनियर हुई चो से ओना दो जहांटा प्रोफेशन रे हुई चो सिखनत माने माचेत लगा और नित पश्चिम बांग्ला पनत रे माचेत के को हाले डाले कना राजेश्वर टुडू गंके मेनाया साउते किशुन बेसरा गंके मेनाया और मितन चंद्र टुडू गंके दो रपड़ गपाल माराव लगे गंके सनाम हर कोगे द हुल न्यूज़ रे सागुन दाराम और मानव जोहार इन बड़ा चोए पिया जोहार के हां नुकुन माचेत मुद्रे दो मानतन किशुन बेसरा गंके दो नित जहां माचेत को दुड़ुब आकात को सुप्रीम कोर्ट रेना जहां राय उडोंग कना प्राय 26,000 माचेत को दुड़ुब आकात को उनको करन मी हड़ कनाय गंके आमा नित फीलिंग्स लई लेताम आले बुझ दाड़िया कान गेले सानाम हड़ को बुझ दाड़िया कना एंते रे हो आमते आमा फीलिंग्स कटी लई लेता बन पुजु रे हुल न्यूज़ अड़ी आइमा सराव साउते जोहार ओना साउते नोआ तेहना जहां मीटिंग रे से नोआ सोशल मीडिया जहां गपल माराव रे सेटेरा कना किन बानार गे माचे गंके बानार गे राजेंद्र गंके मेनाया और जितेन टुडू गंके मेनाया बानार गे आली बाहटा खुना अड़ी आइमा सराव साउते जोहार जोहार एम काते आलिया तेहन दुख हालाक सारी तो नुना दुख हालाक कथा होयतो जहां अंतर मने जी रे बुझु कना होयतो या मोचा खुना ओना आड़ांग दो होयतो बइन बुझो चो दाड़िया पिया ओना रिया भाषा से ओना रिया रड़ आड़ांग ओना दो होयतो बानु अनि जहां नितो अंतर मने जी जहां लेका बुझु कना आदो तिना टुकु या आड़ांग तिन बुझो चो दाड़िया पिया सेन बुझो होचो आबो ना ओना दो बइन लई दाड़िया कना तबुर हो जहां दुख रिया तिना टुकु
अंतर मने जी रारा कनाय किछुटाई लई सदरा सारी तो हाले तो 2014 साल दिन एसएलएसटी और इन विशेष करते इन 9 10 कैंडिडेट कने अर्थात इतिहास ऑनर्स 9 10 रे माने चाकरी कान 9 10 क्लास बाखराते स्कूल रे ओना लेकाते इन दो शुधु 9 10 दो बांगा इना बाखराते जुदी लैया इन दो अपर प्राइमरी इतिहास रे वेस्ट बेंगल रे टेट जहां हुई लेना पहिलो मेरिट लिस्ट ओने दो वेस्ट बेंगल रे एसटी रे एक रैंक ताहे कान दिया ओना दे जेहेतु नवारे चाकरी कना ओना बाखराते इन दो ओंडे दो बन चलाव लेना इना मोने मेन किया जे जेहेतु इन नवारे चाकरी कना चेदा आर मिटी जा अब संतड़ा सीटिंग ब्लॉका चेदा काउंसलिंग रे स्कूल हताव कते ओंडे स्कूल बन चलाव बेकार मिद बछर ओना लेप्स हुआ पर बछर उनी जेहेतु ओना जायगा रे उनी बाय पार्टिसिपेट दाड़े से ओना चाकरी बाय बोलो दाड़े ओनाते ओना जायगा बन चलाव लेना ओना एक रैंक ताहे तुले रहो इन ओना जायगा रे बन चलाव ओना बेगर ते हो जहां दो 2016 साल रे एग्जाम एम हुई लेना अपर प्राइमरी वर्क ओना रे भागी रैंक पास लिया ओना दो काउंसलिंग पर्यंत चलाव लेना काउंसलिंग होर रे जहां रे स्कूल काउंसलिंग उन ऑक्टो रे माने जहां स्किल रे स्कूल करे ना लिस्ट उडुगो कान थाय ओना स्किल लिस्ट रे ओने इन स्कूल बांकिंग चॉइस का ओने 10 मिनट इन खातिर ते काउंसलिंग बंद थाना उनको समय को लई थाय आमा जहां प्रॉब्लम ते चेत खातिर हम स्कूल बाम बाचना है चेदा स्कूल बाम सिलेक्शन है तो उन ऑक्टो रे आदो उनको को लई थान होय तो बहुत को खराब कान दाली तो ओना खातिर को लई थान आबिन जहां गार्डियन को हेजे गान खान गाते को हेजे गान खान काउंसलिंग होर रे भेजा कम किंतु आदो बांगा मिटी के कारण उन समय दो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन लेटर इना तीरे नाम उतर ले 9 10 इतिहास पठाते हाई स्कूल ते ओना खातिर ते जाते आबोरिन एसटी कैंडिडेट जाते जहां योग्य को मेना को ओना जायगा रे को चलाव दाड़े मा ओना भाताते इंदो ओना काउंसलिंग कोना रिफिल्डर ले एमका माने पत्ता कानका स्कूल बां खाता तो नियो अवस्था रे पिया एसएसटी पास पर नितो हो जदी सरकार सुप्रीम कोर्ट ले आय आले तले अयोग्य कना नुआ रे दाय कोई गो भरी दाड़े नुआ रे कष्ट हलाक कथा कोई बुझो दाड़े तो ओना गिन मेना तेहेन आले दो सुप्रीम कोर्ट रायते तेहेन अयोग्य सरकार जहां दुर्नीति परायण सरकार तेहेन नई अबई तृणमूल सरकार उनी रिन जहां दुर्नीति का कोंकुर नेता मंत्री तेहेन मिद मास जेल पर उनको को उडुक हाजु कना उनको योग्य हिसाबते मेनखान आले योग्य कैंडिडेट हुई कते तेहेन आले दो ओत हासा धुरी रे लुचुक दुकना साउते सिटी सिसिरजा निद आले नितो होर रे होर हुई कंदले आले नो योग्य प्रमाण खातिर जे आले ले योग्य कना ओना प्रमाण खातिर अदो ओना खातिर ते अंतर मने जी तो खूब गे रारा कनाय किंतु अदो जे चित गया এখন নিধাবি হন আলিন যত হল আবদিন সামাজিক সংগঠন সালা হন কম বেশি রপর হুয়ুক কান গিয়া উনকু হন আকwa অর্থ মানে ভূমিকা को লই আলে গড়वा पिया तो तीन धाबी को गड़वा कना से बाको गड़ो कना ओना बांग बड़ाय कना तेहेन सुदु आरमिटी बिन नेल लेखान आबवा जहां एसटी लिस्ट जहां मेना पैनल लिस्ट रे ग्रुप डी ग्रुप सी 9 10 11 12 ओना रे एकमात्र फेक एसटी बारिया गे किन ताहे कना ओना फेक एसटी उनकिन टाका एम तकिन बोलो नेना बाका नीट एंड किनिल आबोरी को कोय हन एकबारे टाका एम कते तो बांग को बोलो कना तो उनका लेकाते आले हो सपड़ाव रे मेना आले जहां ओइको मंचो जहां जोगो ओइको मंचो से अधिकार मंचो ओना तालाते सेंट्रल माध्यम ते आले दो अंडे लेतार के आले आंदोलन लड़ाई गारिया कागे मेना सरकार टे के नवा के आले तो लई उचन जहां खातिर आले तेहन अयोग्य प्रमाण लिया जहां खातिर आले तेहन जोग्य ताहे तो हदु अयोग्य हिसाब ते सुप्रीम कोर्ट राय ते आले माने और रे डाहर रे दुरु हजो का लिया ओना खातिर सरकार थे आले नवा मिटी के निवेदन से एसएस चेयरमैन थे पर्षद थे सुदा आले जहां मिरर इमेज जहां लेकाते को नकलो का को चिके का को बांगले बड़ाया ओना मिरर इमेज इन सप्ताह भीतर प्रकाश माय साउते आले जले जोगो कना ओना रे लिस्ट नवा अब वेबसाइट जहां पर्षद रे वेबसाइट रे ए जहां लेकाते सम्मान भाव तेले चाकरी कना उनका सम्मान भाव ते आले स्कूल रे वो लेला माय कल अड़ी दुख और बुझे कान गया आपे ओका हालत रे मेना पेया सरकार नो नोआ को जहां बड़ी करधनी नोआ को करधनी होते ते आपे पे सफारो कान तबोना राजेश्वर टुडू गंके ठेनी जला गंके नोआ आम ओका लेकाम नेले तबोना दुर्नीति मा सनाम जायगा रे दुर्नीति सनाम टोठा रे दुर्नीति हुयु कना सरकार तिना प्रोजेक्ट जहां तिना प्रकल्प जहां तिना स्कीम माने कंपनिया लेका जहां को स्कीम को उडुम कदा नोआ करे सनाम रे दुर्नीति नित दो माचेत को चितान रे नोना दुर्नीति ना orsom पड़ाव कना मानता राजेश्वर टुडू गंके चेदे मेना पहिलो रे हुल न्यूज साथे नोआ वार्ता जहां कोठन चला सनाम कोठन गे आइमा सरहाव साथे जोहार प्रकृति बचाओ आदिवासी बचाओ मंच जॉइंट कन्वेनर लेकाते इने उइहरे लैया उनी बाबू किसुन टेन माने मेटang प्रश्न आरकी नाइया तेला मारांग रे जहां तिना आदिवासी गणठन को मेना को एकदम मेने तो इफा को एहब कते जहां तिना जातिगत संगठन को मेना आदिवासी को आम कोनो नेहरम दहोइदा कि आपे जहां सफारो कान पे नो उक्को मंच पाटा और नेहर बोलते नितो दाबी तो झाड़ग्राम चेतान रे किछु फोन ते बड़ा चो हुई कना झाड़ग्राम रे जहां कल्याण समिति मेना को गांव का उनको को रोपड़ हुई कना
तारपरे आबोरिन पारगना महल रिन जहां मेना को उनको को सला हो माने भारबेली माने फोन ताराय तेगे हां रोपड़ हुई कना आदो एप्लीकेशन दो हां से आबो ओना इये को तो आरी एम हुआ आदो हां मने हुई कना आदो हां नेतो सेंट्रल रिन जहां को दायित्व मेना मोना उनको को हो कई ते ओना उछुन इदी हुआ से आले दुग रिया कथा गोठन ले लई सदोरा उनका जहां आले आलोचना हो चला कना आले जहां एसटी जहां नितो जोगो कैंडिडेट जहां इये मेना उनको हो जतो को ओना को प्रकाश का जाते आबो सला उनको को गोड़वा बन मा आर नवा लड़ाई रे जाते जितकर हाजु माबन आबो एसटी कना बन जेतु आड़ी कष्ट हालते चाकरी नाम हुआ ओना लेकाते आबो उदिका पंचल लेकाते उनको जाते को गोड़वा बन मा ᱟᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱢ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱠᱤ ᱟᱢ ᱜᱚᱱᱚᱴᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱭᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱳᱱᱳ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱥᱮ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱠᱳᱱᱳ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮᱢ ᱮᱢᱟ অবশ্যই নয়া পাটা কোনা হো বার্তা এম লাগতি কানা তারপর কুলনি পাটা কোনা হলিন নেহরায়া যাতে নয়া আলিয়া দুখ হালত রে যাতে ও से आलिया हो गई इधर सामते आबुआ हो गई इधर जाते को बन ओडे कोना बोरे उड़ुक दाड़े मा से आले सोसनमान ते स्कूल तेले चलाव दाड़े मा ओना जाते आबिन ठे होले नेहर लिंद होया आर उनके मेना किना उनकिन ठे हो नेहर लिंद होया साउते हुल पाटा को नेहर लिंद होया जाते आले बांचा माने आबुआ साउता रिन माचे बांचा माने सानाम को बांचा ओना बखरा तेगे सानाम को ठेन आलिन हो नेहर लिंद होया नवा दुख बेड़ा रे आपे को जाते गोड़ो ले ᱧᱟᱢ मा आर ओना दुख बेड़ा रे जाते आले राड़ा दुगु मा ओना खातिर सानाम को ठेन गे आलिया पाटा कोना सेवाते आले जुगु एसटी दुगु मंच पाटा कोना हो नेहर लिंद होया राजेश सरदा कंटिन्यू ताबन में आमा जहां फीलिंग से नीता जहां परिस्थिति जहां तैयार कना माचेत को चेतान रे नित दो 2026 रेन जहां को एम्प्लॉय लेन ताबना जहां को जॉइन लेना नुकु चेतान रे नो नकना मुहिम दोसा आर हो तो जहां माचेत को मिना कोआ नुई सरकार रे को जॉइन का कोआ प्राइमरी हो मिना ताले नोआ को आम काल काम नेला 2016 रेना जहां एसएलएसटी जहां नितो तो सुप्रीम कोर्ट राय लेकाते नितो स्कूल खन को बाहर गत को नितो होयतो आबरेन सीएम मैडम मेटांग आसास एम का कोय से आसाय दहो को कना जे इन जियर दहो पि नोंका के मेन रे दो 25000 जहां तिना गान को सफार कना जतो रेन गे जतो जाति रेन गे टोटल शिक्षक समाज बा मेटांग शिक्षक समाज चिता रे होला जहां लेकाना प्रशासनिक विशेष करे पुलिस जहां चेहरा नेल जाम कना नवा दो एकदम पहिलोर गे अडी गान धिक्कार एम दरकार एवं धिक्कार तो नवा होते आबरेन सीएम मैडम गे आबार पुलिस मंत्री हो कना जतो कोन बीसी को सफार बो कलम रे मास्टर साव सावते आबो आदिवासी गिद्रा को बेसिर भाग सोलुरेन कैंडिडेट के आम जते लक्ष्य को उनको तो किंतु ग्रामांचल करे के अडी उतर संगे मिना को एमोनो इnya स्कूल जपा करे गे इnya स्कूल लगे 5 जन को चलाओ मेटांग फिजिक्स मेटांग लाइफ साइंस और मेटांग कना मैथ और सबे तो नीलमणि मेटांग के ताले ग्रुप दी उनी मेटांग के ताले या क्लार्क उनी हो आलेरेन गिद्रे संख्या को हुकना 2700 5 को नहीं जस्ते एबरे ताले ओनवा स्कूल ना जहां अवस्था नंकाना तिना गान गादा गादा स्कूल मिना ओके जो उतरो कना जतखन बारती को सफारा किंतु आदिवासी गिद्रे को जहां लेका के रहो एखनो टिप्सन चिता रे निर्भर से टिप्सन रे नाबन बंदेज दाड़े को कना खूब कम गार्जियन के फले मास्टर बंचाव साव सावते उनको गिद्रे बंचाव रे ना हो दरकार उनको ते माने स्कूल छूट रे ना मेटांग ट्रेंड बढ़ती है होला मंदिर के बांधवान जहां स्कूल रे मेटा मास्टर उनी होय उडुका कना सोलो रे उनी नो आइन मेटांग ओड़ा रे गली तहेना उनी लैया परीक्षा हुई कना गिद्रे कुलकुलियते को बोलन कना कुलकुलियते गुडुगो कना कारण दो जे मास्टर बनु को विशाल मजा नौका pero onwa ट्रेंड ओका से चला कना बांधवान सराउंडिंग रेन गिद्रे जहां स्कूल को पढ़ा उनको किंतु बेसिर भाग गिद्रे के आदिवासी गिद्रे तो उनको जे होय एटन ट्रेंड होय व्यापार ताले उनको गिद्रे में परीक्षा चाबाय ना स्कूल को हिजुआ आर 15-17 दिन परे किंतु समर वेकेशन होबा उनको पढ़ाओ खन एकदम को डिटाच होता रहा ग्रीष्म छुट्टी परे जखन को स्कूल खुला उनको गिद्रे स्कूल बाको हिजु लगी दो onwa बो कलम ते अप टू फास्ट लेका आदिवासी समाज विच्छिन्नतार ना पाक रखो बोलोना नोआ उयर भावना ना लगती कना अवश्य जहां को आबोरेन उडुका कना को आदिवासी बोया को उनको चितान अब जहां तिना उयर भावना लग कना साव सावते किंतु जतो हर गे इnya मेन दो जहां तिना को उडुक होचो का अब आदिवासी हुई टोटल शिक्षक समाज जतो हर गे आबो हारुना दरकार मिना सुप्रीम कोर्ट टेन आबो वार्ता भेजा रेना दरकार मिना कारण आबोरेन गिद्रे चेलेका को सफारवा ओना दो किंतु कोलकाता रेन हर दो ना एसी ओड़ा भीतरी खन दो बाको बुझा जे बांधवान एरिया चेलेकाना झिलिमिली एरिया चेलेकाना पांचेत एरिया चेलेकाना झारग्राम एरिया चेलेकाना रायपुर नवा खातड़ा एरिया चेलेकाना ओडेना माने स्कूल तिने फराक रे
মানে টিউশন করেনা কোনো ইচ্ছেই রহয় বাই দাঁড়ায়া যে মিটাং গিদ্রা 5-7 কিলোমিটার ফারাক রে টিউশনে চালা দিন হলো মিটাং সাবজেক্ট হতেতে যাতে সম্ভব বাং কানা ওনা লেকাতে লইয়া যে নিতো সামাজিকগত ভাবতে যদি যৌথ আবো কোনো ভাবতে আবো রেন রাষ্ট্রপতি ঠেন প্রধানমন্ত্রী ঠেন সে বিচারপতি ঠেন মেল কাতে গিয়ে আবো দাবি সনবন ভেজায়া যে নৌকা হুই দাঁড়ায়া সে নৌকা হুই রেনা মিটাং প্রবল সম্ভাবনা মেনা নৌকানা মিটাং সংকট যাহা দো হুই কানা শিক্ষা সংকট অবশ্যই নোয়া আরে বাড়াই হচ্ছে লেখান আরো ভলিগা মেনতে ইᱧ মনেয়া একাল একাল মিতন চন্দ্র টুডু গমকে মিনায়া নুই ᱫᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟᱵᱚᱱ ᱢᱟᱦᱟᱥᱚᱭ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱤᱰᱩᱞ ᱴᱨᱟᱭᱤᱵ ᱳᱭᱮᱞᱯᱷᱮয়ার এসোসিয়েশন রেন কেন্দ্রীয় কমিটি রেন সভাপতি গমকে কানায় গমকে কিষণ বাবু হা মেটেন কথায় লই কে তাবনা ওনা দো যে আবরেন জাহাই কো আদিবাসী গাতাক রেন সে সান্তাড় গাতাক রেন জাহাই মহাশয় কো মাচেদ কো নুকু কো ঘুষ বাং কো এম আকাদা অথচ ওনা ঘুষ দায়তে নিত বাইরে কো আদো আবরেন নেল লেখান 26,000 যদি শিক্ষক বন নেল কো আছে 26,000 কো উন্ডং কাট কো পার্সেন্টেজ লেখান প্রায় 1500 গান শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী এসটি গাতাক রেন কো চাকরি তাহেন যদি 6% হিসাবতে আববন সাবা আম নোয়া কো দিক ওকা লেকাম নেল লেদা ওকা লেকা নুকু বন দু দাঁড়াইয়া কোয়া নোয়ার না দিস উদিস কাটিং মেম তাবন সালাম কোকে জোহার যাই কমন নেল দা ইᱧᱟᱝ মিটাঙ্গে তিহিন শুধু আবু আদিবাসী বলে তো কথা তো তিহিন তো আর জায়গা তো বনুয়া যতকে সলম লটম কানা নিয়ে গে যে তিহিন যাহা 2016 রেনা যাহা চাকরি হতে তিহিন যাহাই কো ছুটে রাখাত কোয়া নোয়ার না প্রি প্ল্যান মোটিভ গে রে কানা নুই সরকারা যে দুর্নীতি ওনা লাতে বুঝিয়া চেদাই মেনদা কারণ নুই তো প্রি প্ল্যান যদি বাং হই কোয়া তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে যাহা কো নিউমারিক যে পোস্ট কো যাহাই কো করাও কাদা ওনা কো কিন্তু নোয়া কো ধাপা চাপা এম লাগি যে ওনা কো করাও কাদা তাহলে মি হোনা সরকারা মিটাং মোটিভেশন বুঝই তামা যদি মোটিভ ননকা হইওয়া যে ইন দো প্রথম খয়গিন দুর্নীতিয়া তাহলে উনি হয়তো নোয়া দো স্বাভাবিক কারণ নোয়া দো হইক গিয়া নোয়া স্বাভাবিক চিরাই মেনদাম কারণ নোয়া যাহা জালিয়াতি হই কানা নোয়া দো একদম প্রি প্ল্যান চিরাই মেনদা কারণ 100টি সিট না 200 হড় কো হতাও কাকো তার মানে আমাং যাহা ভ্যাকেন্সি হইনা ওনা কই হ বাড়তি কো হতাও কাকো আর মিটাং হই কানা যাহাই কো টাকা কো এম কাদা উনকা তো 0 খয় 53 কানা 54 কানা হনকা নাম্বার কানা তাহলে অনকা কাতে যখন হাইকোর্ট রে কো মেন কে যে নুকু দো কোন রকম থেকে বাং কো মেশা কানা মানে নুকু দো আলাদা আলাদা জবাবন করা দাঁড়ে কোনা তার জন্য কোর্টে মেন কে দায় এসএসসি টে মেন কে দায় রাজ্য সরকার টে মেন কে দায় পর্ষদ টে মেন দা আম দো যাহাই কো দুর্নীতি উকাদা উনকো মিটাং লিস্ট এমো মে আর যাহাই বাকো কোরাও কাদা যাহাই যোগ্য মেনা উনকো মিটাং লিস্ট এম মে নুকু দো কো চিকা के दा হানতে কানতে কাদে তাইনম বাড়া কাতে ডিভিশন বেঞ্চ কো চালাওনা ডিভিশন বেঞ্চ কো সুপ্রিম কোর্ট কো চালাওনা ওন্ডে হ কিন্তু মিটাং মজার বিষয় উন বার যত কে ডিভিশন বেঞ্চ হয় মেন কাদা যে আপে তো নোয়া এম पे কিন্তু বাকো এম কাদা সুপ্রিম কোর্ট হয় মেন কাদা এম पे চিট কো খোজ কানা আম যাহাই মেনে কোয়া যে আপু কো মেন দা এসএসসি মেন আলে অযোগ্য লে এম দা কো কিন্তু অযোগ্য কো এম কাদা লিস্ট কো কিন্তু জায়গা কো মেন কাদা যে নুকু 5000 যদি অযোগ্য 19000 তো অযোগ্য কানা কো ওন্ডে কে হই কানা আটকাও মেনা কো যোগ্য হর বাই মেন কাতে উনি তখন চিট কেদা সুপ্রিম কোর্টে মেন কেদা ই নোয়া দো বাই বাছা দাড়ে কানা বাছানা যাহা দায়িত্ব আপে তে কানা ওনা দো বাপে করাও কাদা সুতরাং নোয়া গোটা প্রসেস গে হই কানা একটু মানে দুর্নীতিগ্রস্ত তো প্যাটার্ন গে কানা ওনা হাতে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি কথা দো হেই কানা অতএব নোয়া দো পুরোটা গে বাতিল হই কানা ওনা তায়ম রে হ যখন বারবার কিন্তু জনসমক্ষে যাহা কয় মেন দায় আবরেন চিফ মিনিস্টার মানুষটে কিন্তু মিটা ভাওতা এম দায় স্বাভাবিক কারণে মিটাং বিরাট দুঃখ না নোয়া দো বিষয় মিটাং সাধারণ আবু আদিবাসী বলে তো বাং নোয়া দো মিটাং হোল জেনারেল গোটা পশ্চিমবঙ্গ রে এমন মিটাং পজিশন হই কানা যাহাই কো যোগ্য হেনা কোয়া 19000 সামথিং যাহাতে না কো যোগ্য কো হইও কানা তথাকথিত ভাবে নোয়া মিটা প্রশ্ন হে দাঁড়া তাহলে চিকাতে সুপ্রিম কোর্ট অলরেডি ভাব কা কোয়া যে নুকু দো অযোগ্য নুকু দো অযোগ্য নুকু দো টাকা ফেরত হইবা আমক কিন্তু বিষয়টা এখন আমরা টেকনিক্যাল একটা বিষয় না আইন নাম একটা বিষয় না নডে যে আম দো যতক্ষণ পর্যন্ত মেনদা যে নুকু দো অযোগ্য কানা কো নোয়া দো মেনদা কিন্তু হানাটা তো বাম মেনদা যে নুকু দো যোগ্য কানা কো ওনা তো বাম মেনদা আলটিমেটলি চিড়ে কানা ওনা তো এসএসসি যাহা চেয়ারম্যান উনি হমেনদা আমি কি করে বলবো ওন্ডে ভিতরে যে যোগ্য অযোগ্য বনু কো ওনা তো চিকাতিং মেনা ওনা তো ইন্দু বাই মেন দাড়ি কানা
তাহলে আলটিমেটলি কাটিং চুলুং মেন কাতে পুরো জিনিসটা তো বাই মেন দায় ওনাতে তো হরতে মেসেজ চালা কানা মনে হয় রাজ্য সরকার ঠিকই করা দেয় অথচ কোর্ট গে জানি নোয়া হতেতে ভুল না আর মিটা নয় কারণ পলিটিক্যাল গেম হিনা তাহলে স্বাভাবিক কারণে যাহাই শাসক গোষ্ঠী সব সময় গেম তো আপু ভুল বুঝে না মিটা চেষ্টা দেয় তাহলে নিয়ম মুহূর্তে যা অবস্থা হেনা যা সুপ্রিম কোর্ট না রায় মেনা ওনা যা অবস্থান তাতে দুঃখ না বিষয় কান গিয়া এবং বিশেষ করে আবু আদিবাসী কো আম তো দুঃখ তো আরো বেশি কারণ ইন পতিও মেনা তিনা মিটাং আদিবাসী হন টাকা পয়সা দিয়ে তো বাকো বলাও কানা নোয়া ইন মানে 200% কনফিডেন্স না তিনি এনতে রহ তিহি উনকু যাহাই কো দুর্নীতি কিদা উনকু হতেতে আবু অনকা অবস্থা হেনা তাবনা স্বাভাবিক কারণে মিশে দুঃখ মিশে যন্ত্রণা নোয়া হতে আবু সংসার কো চিকাতে বাকা হই তমনা চিকাতে গাপা দিন রে ইং লোন টেন কা চিকাতিং করাवा আদি সমস্যা রে তো আবু বন পড়াও কানা নিয়ম মুহূর্তে মিটাঙ্গে ইং কথা পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি পাটা কয় যেমন ইং কথা তেমনি ইউফা কয় ইং মিটাঙ্গে কথা যে যাহারে গিয়ে যেমন কাতে নুকু কো আন্দোলনে তাবনা जनरल के आंदोलन हो नागरिक मंच जहाँ हो अब जहाँ तहन बन अब ओना साथे बन मेसाव लगती कान ताबना एवं इन नोआ जेहेतु पदाधिकारी बोले जेहेतु मिनिया यूफारेन कन्वेनर हिसाबते इन सानाम कोठे नेहरो कने जे आपे तो जहाँ ते जतटुकु पे दाड़ेवा उनको पास रे तिंगुन ताबन पे मिछिल रे दाड़ान ताबन पे उनको साथे कमी होरा रे जतटुकु जहाँ लेका प्रयोजन होना अब तो तहन लगती आना तीन दिन नोआ गे इन दो अबुरेन अंतत जहातिना अब संगठन में को उनको टेंजंग मेसेजिंग कुरुनाई रिका किदा एकाल एकाल अच्छा बेसरा गंके नय जहाँ हाईकोर्ट ना हाईकोर्ट खुना बांग फसलना सुप्रीम कोर्ट ना आदो आपे पास्टा से सुप्रीम कोर्ट मा ऑर्डर एम ठीक का अथच ममता बनर्जी मेनेदा आपे तो स्कूल चला पे आया जहाँ नेताजी इंडोर स्टेडियम रे होवार पे तहेन ओंडे लई के जे स्कूल चला पे ओकोय हो चेद हो बांग को मनाव का पे स्कूल तो चला पे आदो आपे ओका लेका पे मनेदा स्कूल को पे चला कना से बांग पे चला कना क्लास को पे हतावे से बांगा आले तो जोग्गो शिक्षक कनाले तो उनी तो उन्हें जहाँ कथा लेकाते उना लुलिपो पे जम होचो केले उना इजे रे जहाँ इंडोर स्टेडियम रे चेका ओने तो हुयु कना एमन सिस्टम उनी कोनो मुखे रे मोचा रे भाषा तेके बुझो होचो केले किंतु लीगली कोनो आजा जहाँ जे उनी तो मिदाव बाय ले जे जोग्गो रे चाकरी ताहेन गया उना लागे जहाँ पदक्षेप हताव रे हतावन किंबा अनुइमा री अबार प्रोसेस लेकाते ले अबार परीक्षा रे दुरुब हुइवा आ नितो की संभव कना उन समय जहाँ ब्रेन बुद्धि जहाँ ताहे कना उन समय एकला एकली होड़ ताहे कना नितो तो ओड़ा रे होड़ होले संगे कना ओड़ा रे जहाँ गोगो मेना उनी आ होड़ा इजे होड़मो हो बई बईते लंगा इदी कना उनी रान मुर्गर खातिर गिद्रा पिद्रा सा उनकुआ काटी काटी गिद्रा उनकुआ संसार चला बाखराते पासिल चेका ओलक पढ़ा हुइउ कान ताहेन उनका कि नितो ओड़ा पढ़ा सम और नितो जहाँ ले जे वॉलंटरी लेकाते माने सो इच्छा है आपे तो स्कूल चलाबे ओना की चलाव संभव कना नितो चलाव संभव बांग कना ओनाते आले जो जहाँ जोगो शिक्षक मंच उनको हो आले गोटाले ले का जे आले तो 3 फुर नुई इमेज बावना जहाँ मिरर इमेज और साउते जोगो को लिस्ट जुदी बाय एमा सुप्रीम कोर्ट आले तो उनो धाबी स्कूल बांग ले चला तो आलिया विशेष करते आलिया स्कूल में आलिया क्लास लिंक ताहे कना तेहेन हो आनंद बाजार पुत्री रे कार को एम ले तेहेन होला जहाँ जेहेतु बांगली चलाव कना ओडे वीडियो और एसआई चलाव कते ओना स्कूल किन परिचालना का और जहाँ आलिया स्कूल में पढ़ाव को ओडे तो प्राय के माने जतो 100% 90% कोना आरो 99% के आबो एसटी चिन्ह गिद्रे के मेना को छात्र छात्र ताले तेहेन आले खातिर उनकुआ भविष्यत नितो आशा धुरी रे मेसा अवस्था रे मेना तो ओना लेकाते आलिया नितो तो मिटी के दाबी स्कूल बांगले चला और तिना धाबी आलिया जहाँ 3 फुर बाय पिथो की कोरोने लिया साउते आलिया जहाँ निरोध में सुप्रीम कोर्ट रे बाय जमाय है साउते जोगो को 3 फुर बाय है ओ जोगो को तो बिके ले या जे नको को पुलिस एम रू रू तकवा ओ जोगो को आज के ले ना जहाँ इंडोर स्टेडियम मंचर पे ममता बनर्जी के माननीय मुख्यमंत्री जहाँ ममता बनर्जी उनके ले जे जोगोদের নিয়ে আমি ভাবছি তাহলে যেতে ভাবায় উনি দিন কোনা তো না কেস চালা কেনা তাহলে উনি তো ভাবা উচিত তাহে করা হাইকোর্ট কোনা উনি को रिक्वेस्ट काव दिया बार-बार को अनुरोध का हाईकोर्ट रे जहाँ एडवोकेट को ताहे कना विचारपति को उनको ले काव दिया हम तो हाईकोर्ट रे जोग्गो को अयोग्य को बिथक को लिस्ट एम में किंतु उनी कोनो मते ओना लिस्ट बाय एम गया साउते जहाँ सीबीआई तदंत ते जहाँ अभिजीत गंगोपाध्याय मिटी लिस्ट दिया स्कूल ओना तो पठाव सकते ले साउते अयोग्य को उनको 6 मास स्कूल बंद ले को किंतु पुनराय आबार नई ममता सरकार नई आबार उनी दोहराय रिजॉइनिंग चोके को ताहले मारांग मिथा बाचना सारी कर लेना जदि ओना के माना बताव के तेहेन आले तो नवा अवस्था रे बांग हुइबा आले नितो शुधु नवा के नवा लगी तो एकमात्र दाय एक नवा नितो जहाँ सरकार बनाय रानी सरकार उनी के पूरी आले जीवन नष्ट करे एक बार दाय लाठीचार्ज हुई ना मिटेन तो लाठीचार्ज रे महाशय आमहम ताहे कान गया से चेन ओंडे ओना स्पॉट रे से तिने कान महाशय को घायल घल मल कना चेन अवस्था ओंडे ना ओनामा आड़ी दुर्भाग्य माने जहाँ को ले लाजाव सरमान कथा तेहेन आले शिक्षक समाज का अब दिसो में लाहा से इदी है अर्थात शिक्षक समाज जदि बांको ताहेना अर्थात शिक्षक जदि बांको ताहेना माचेता को बांको ताहेना ताहले
तेहेन abo sena sena engineering sena sena doctor bangun nyam dare ke ko bon bangun nyam dare ko तेहेन tale शिक्षक ধ্বংসরিয়া অর্থাৎ শিক্ষা ধ্বংসরিয়া মূল চক্রান্ত ko চালু ka तेहेन nui सरकार तेहेन abo শিক্ষক সাউতে নোয়া শিক্ষা যাতে ডুবুজক মা নোয়া পশ্চিম বঙ্গ খনা তেহেন হয়তো যাহা টাকা মেনা উনি তো হয়তো বেসরকারি স্কুল রে গিদ্রে পড়াও দাঁড়ায় কোয়া কিন্তু abo lekan আদিবাসী যাহা নিতো হ abo ছুটি কালরে আরিপন হেড সেটের যত হল তাহলে উনকু গিদ্রে কো ভবিষ্যৎ তে চালাও দাঁড়ায় ওনাকে উইহির ভাবনা হই তাবনা তাহলে নুই সরকার চিন্তা ভাবনা তো শুধু মানে শিক্ষা ব্যবস্থাটা তিনে টুকুই লাতার তে আনগো দাঁড়ায় ওনাই কুরুমুটু কায় আর যাহারে লাঠি চার্জ কথা বিল লেগিয়া হয়তো অনেক তো আলিন তো বাংলি তাহে কেন আলিন হলো ঝাড়গ্রাম ডিআইপি ঝাড়রে লিন সামিল লিন তাহে কেন তো ওনা জায়গা রে তো পুলিশ যাহালে কালে প্রভাব লে যে ওনে তো পুলিশ তালে চেতান রে মিদ অক্ত হানতে রে কো ঘেরা পড়া লে কিন্তু আলিয়া যাহা জোর যাহা দাঁড়ে তাহে কেন না ঠেলা পাসির কাতে আলে তো ডিআই ওনে লে ঘেরা সে চাবি তালা লে লাগাও লে কিন্তু ওনে তো বাং লাঠি চার্জ বাং হই কেন কিন্তু মিন জায়গা রে আড়ি কষ্ট বুঝো কেন তেহেন উনি শিক্ষক কো দালা কাতে মানে আলিন কো দালা কালিন আছে সানাম আবো যাহা নিতো শিক্ষক ব্যবস্থা মেনা আছে আবো যাহা নিতো মাচেত কো মেনা কোনা ছোট মাচেত কো দালা কা কো তো উনকা লেকাতে আলিন আড়ি কষ্ট বুঝো কেন সাউতে নোয়া যে আলে শিক্ষক দাল হচো কেন ᱡᱟᱣ ᱵᱟᱨᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱟᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱫᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱤᱝᱨᱮᱡ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱠᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱷᱩᱨᱜᱟᱹᱞ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱥᱴᱚᱠᱚᱨ ᱵᱮᱯᱟর ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱜ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱜᱚᱡ ᱞᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱩ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱟজি ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧᱟ ᱵᱩᱡᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱤᱧ ᱟᱲᱟᱜᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱨᱟᱡᱮᱥᱣᱚᱨ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱞᱤউশন ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟধান ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ রাজেশ্বর টুডু গংকে সলিউশন লেকাতে নোয়া কেস তো অলরেডি সুপ্রিম কোর্ট রে মেনা আদো সুপ্রিম কোর্ট ᱥᱟᱶ আবার ডিভিশন বেজ রে বাং ডাইরেক্ট প্রধান বিচারপতি হাত রে তে নোয়া রে আবো দমে একটা হস্তক্ষেপ লেকান দা ইন তো বাই মনে তবে হ্যাঁ আবো সামাজিকগত ভাবতে আলে আদিবাসী কো অবস্থা মানে নকু শিক্ষক সমাজ যদি কো খেলা বাহির হচোয়া এনি কাস্ট রে নাকি একদম ইন জেনারেল তাহলে আদিবাসী কো শিক্ষার না অবস্থা চে তিঙ্গুনা নোয়া জিনিস আবো এডভোকেট জেনারেল আবরেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাথে রাষ্ট্রপতি সাথে প্রধানমন্ত্রী মেন কাতে যদি বন বাড়াই হচো কোয়া যে এটা কোয়া চেত অবস্থা হুইউয়া তবে একটা আলে ভালো লই দাঁড়ায়া মেনখান আদিবাসী কো যাহা শিক্ষা ব্যবস্থা কো তাহে কানা উনকু তিনা গান কো বঞ্চিত নোয়া বাড়াই হচো লাগি মেটা উনকু বাড়াই হচো না দরকার মেনা এবং বাড়াই হচো কখন মনে হয় ভুলিয়া কারণ যাহারে যাহা ঘটনারে সরকার সরাসরি আজ মানে সায়েন্টিফিক ভাবে প্রি প্ল্যান ইয়ে আর কি দুর্নীতি সরাসরি যুক্ত মেনায়া ইরেন একদম এমসি এমএলএ খন এহব কাতে যাহা তিনা লাতার গাতাক রে চামচা বেলচা কো মেনা কোয়া ভিতর কো লেখাম সা নিতো ওনা মুচে রে লো ওনে ইন্ডোরে লেই যে লাহাতে তো নুকু ñela তারপরে উনকু আহ ñela উনকু কাগজ ñela নকানা কথা যখন রড়ে একদম সজে কথা তো হুই কোনা যাহাই কো তো সরি কে পয়সা এম কতে কো বলাও করা উনকু কথা কাটি যদি বাই লইয়া তাহলে আইরে লাতার গাতাক রে যাহাই তো চেন সিস্টেম তে উনকু পয়সা কো তুলেও লে মার্কেট খন ক্যান্ডিডেট খন আর उनको एंगाते पिटेव कतल छाल चामड़ा को छड़ावा नो तो सरी कथा कना होते तो उनको कथा लइते बाध्य होगा एनकन जेहेतु गवर्नमेंट से सरकार पूरे शिक्षा दप्तर साथे पूरे माने মন্ত্রিসভা के जहां যুক্ত মেনা को এবং ডাইরেক্ট जहां সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ দাবো তো অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রধান সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতি আরজি সাকাম সাথে সেন্ট্রাল এডুকেশন মিনিস্টার নুকু ঠের একটা মেল কাতে আবহাওয়া অবস্থা কাতে আর কি মানে একটা রিকোয়েস্ট এবং গানোয়া একাল মিতন দা আম চেত কম ñelet tabona মিতন চন্দ্র টুডু গংকে আম ওকা লেকাম ñelet tabona আর চেত কবন চিকায়া ইঞ্জান যা ধারণা যেহেতু নোয়া দো সুপ্রিম কোর্ট না ভার্ডিক বা রায় যাহা কে বন মেন নডে দো খুব বেশি সুযোগ হেরা মেনতে ইঞা হো বাই মনে দা মিটাঙ্গে সুযোগ না ওনা দো হই কানা অনে রিভিউ পিটিশন যাহা কো মেতা কানা আর কি মানে আর মিথ্যা লই কিন্তু ইতিমধ্যে যাহা মাধ্যমিক পর্ষদে চালাও কানা উনিয়া যাহা তুটা কানা যাহাই মেন কাদায় উনারে মেন কাদায় যে নুকু মাস্টার को যোগ্য को মানে উনি ঠে তো যোগ্য তো বানার গে আর কি उनको मास्टर जाते आरो एक बছর लेका को कामी दाड़ी मा এবং उनको যদি বাকো তাই না তাহলে ইঞ্জান যে সিস্টেম মেনা ওনা কোলাপস হতি냐 মানে 2026 রে না যাহা ভোট কানা না ভোট তেতে পারম লেনগে সেচেতে মেন ওই মিটা 2026 না ভোট না যাহা ওনা যাতে মানে ঠিকঠাক কাতে তাপ দাঁড়ে মা পারম দাঁড়ে মা ওনার নাগে মিটা কৌশল আর ওনা কৌশল গে যাহা নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম রে যাহা মুখ্যমন্ত্রী মেন কাদা ওনা ওনার নাগে স্ট্র্যাটেজি কানা বাখাই
आज तो जे जहां राजेश बाबू मेन के आज इन दो যোগ্য को नेल को ना फ्रेश कथा तो কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমি এটা জুটুইয়া দেয় যে বাং কিন্তু অযোগ্য তো পরে হাইন চিন্তায়া হয় যে মিটাং মানে মেন রেনা মিটাং তারিকা তাই নোয়ার মধ্যে দিকে জুকানা যে বাং উনি তো হানকু যাহাই থেকে কয় টাকা আতা করে উনকু লাগি কে চিন্তাই দেয় শিডিউল যদি আয়া সদিচ্ছা তে গঙ্কে হাই থিরে মিয়া শিডিউল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন পাঁচটা সে কোনা হয় তো বেসরা গঙ্কে হয় মেন কেট গয়া আরজি কাট গয়া আপে ওকাল কাপে গড় দাঁড়ায়া কোয়া বিশেষ করে আবরেন উনকু সাথে আলে যাও বাং আদো স্বাভাবিক কারণে গে মানে বেশি কিছু তো নড়ে দেব না মিটাঙ্গে জিনিস না মুখ্যমন্ত্রী একরে এসএসসি পরিষ্কার লয়াই মাই যাহা আপে যোগ্য আর অযোগ্যর না পুরো তালিকা ডিভিশন কাতেন রিভিউ পিটিশনে যেমন নোয়া কো দাখিল মা যে নুকু যাহাই মেন লেদে অযোগ্য কানা কো যেমন যোগ্য কথা দা হয় মেন দাঁড়ায় মাই নোয়া যদি এসএসসি মেনচ দাঁড়ায় তাহলেও কিছুটা সম্ভাবনা মিনা নিয়ে হয়ে দাঁড়া আবু আইন কো হয়তো বাং কানা তবু মিটাং আইনের বাতাতে গঙ্কে হইউ কানা আপে ওকালে কাপে গড় এবারে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি খয় নিয়েটুকু ইঞাং মনে হয় কানা বা ইউপা খয় মনে হয় কানা যে নোয়া দো যাহা রাজেশ বাবু মেন নোয়া তালা সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় যিনি বিচারপতি উনি টেবন ভেজা দাঁড়া রাষ্ট্রপতি টেবন ভেজা দাঁড়া এবং প্রধানমন্ত্রী টেবন ভেজা দাঁড়া নোয়া দো কোনো অসুবিধা বনা হয়তো নোয়া 15 তারিখ মিটা মিটিং মেনা ওনা মিটিং এর পরে গে নোয়া দো হয়তো আর মিটাং হয় কানা নিয়ে ছাড়া আবু দো যতটা সম্ভব আবুরেন যাহা তিনা সংগঠনের হড় মেনা কোয়া নুকুয়া পাশে তিঙ্গু কাতে যত রকম সহযোগিতা করার না নোয়াকে হই কানা আর আন্দোলন যদি তীব্র হইয়া তাহলে মমতা যদি বন বাধ্য দাঁড়ায় এসএসসি মেন কাতে যদি নোয়া ডিমার্কেশন যদি আলাদা আলাদা করা দাঁড়ায় তাহলে মিটাং সম্ভাবনা কিন্তু ক্ষীণ হয়ে রহ মিটাং মেনা নিয়েটুকুগে আর আবুয়া সংগঠন তারা কয় আকো সবসময় উনকা কিষণ বাবু তাকুয়া পাশে মেনা হনা এবং যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে কো হয় মা আবু তো কিন্তু দমেল দমেল কে বন চালাক মা নিয়েটুকুগে ইঞাং অনুরোধ তাই না একাল বেসরা গঙ্কে কিষণ বেসরা গঙ্কে 26 রে ভোট হিজু কানা ওনা লাহার গে হন কানা দুর্নীতি আরো দুর্নীতি হুই কানা দমে দুর্নীতি মহাশয় को ओकाल कापे चिंतइया नुई सरकार के महा प्री प्लानिंग काते रे नॉन काय डिप्राइव केट पे 26 रे ना भोट रे नोआ ओकाल कापे उयर भावना इदा आदो कथा मा नोकान गे कना जिनिसटा हुयु कना तेहेन आबो नुई उन्नयन सरकार तेहेन आबो भूल भाल बुझो काते तेहेन आज बांग बांग ते पे बछर लेका माने पे धाव लेका तेहेन आज दो राज सिंहासन रे दुड़ुब आकना शुधु भूल भाल बुझो मिटी हो योग्य से मिटी हो भागी जिनिस कराव का हो बांगा नेल लेखा बन 2000 आले 15-16 रे कोई एसएससी एम पर इन बीएड कंप्लीट गइन 2015 साल रे 15 पर ओने जहां एसएससी 14 लास्ट होई गना ग्रेजुएशन पर बीएड पर ओना जहां परीक्षा नेम का इना पर जे होय निना दिन हुईना 2025 चाबा लगी खाली नय जे 10 बछर माने मिटी जुग पारमो काना ओना जुग रे मात्र मिथाव चाकरी एम का को आर ओना चाकरी हो बाय दोहो दाड़िया कना ताहले नय तीन अपदार्थ सरकार कना नवा बन बुझो नाम दाड़िया कना ताहले नवा मा भोट रे प्रभाव मा आड़ी मारंग प्रभाव गे जुरुआ नवा आलिन पाटा कना लिया विशेष करते तेहेन आलिन को पुइलु जखने हजुआ पूर्ण सहयोगिता भाव तेगे तो नवा अब झतो गे तो सहयोगिता काते के नोडे सरकार बन गठन ले दिया किंतु नुई नितो नवा अवस्था रे जे नोका अवस्था तैयारी है किंतु नवा लगी तो आज के दाय मेनाया एवं परवर्ती जहां 2026 से भोट हजुआ नवा रे तो फुलफिल पूरा प्रभाव निरुक गया और नवा लगी तो नवा गे आजा दाय तहन तया तेहेन शिक्षक ओता तो नुको माचित को जा बाबा नाहाचारे को तेहेन माचित गे जुदी तेहेन बन नेलका अड़ी आमदा इतिहास मेना ओना इतिहास तो बांगलिन घंटाया तो बुलिन ले जा तेहेन माचित चेतारे नाहाचार चलाव कना माने मिडी शिक्षक सच्चे नाहाचार चलाव कना माने लड़ाई ओना रे ओना तो होयतो अबिन हबिन आज नाम दाड़िया कना एकाल अड़ी अड़ी सरहाव सनाम गंके को गे मानता राजेश्वर टुडू गंके तहे कना नुई दो प्रकृति बचाओ आदिवासी बचाओ रेन हो मी हर कमिए कनाय अड़ी गाकुड़ान कमिए कनाय मानतान किशन बेसरा गंके तहे कना नुई दो महाशय कान ताबोनाय महाशय जहाय महाशय को उडुंग गिडी का को आर मितन चंद्र टुडू गंके तहे कना नुई दो यूका सावसावते शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन रेन सभापति गंके कना आजम के ताबोना पे आ सनाम हर कोठेन नेहर तहेन कना इन पास्टा से कोन हो जहां को दुर्नीति हुयु कना नोआ रेना कोन प्रतिबाद मा बाबन दाड़िया खान हो गड़ो आकोमाबन बाबन प्रतिबाद दाड़िया जहां को आंदोलया आंदोलन निदा नुकु बन गड़ो आकोमा आर बांखान पश्चिम बांगला ना जहां लेका अवस्था शुधु कन्याश्री रूपश्री लक्ष्मी भंडार काते दो आबोआ भविष्य से आबोरेन गिदर पिदर को बाबन सारवाइव दाड़े को बाबन बंजाव दाड़िया आबोरेन गिदर लक्ष्मी भंडार शुधु नाम काते 1000 टाका से 1200 टाका गिदर पढ़ा तमा ओकारेन कुलेया महाशय के मा बनुई मास्टर बनुया स्कूल बंदो ताले अब ओका लेकाना जुग रे बन हिजुक काना ओका लेकाना नोआ .com जुग रे आर दिकु पुसी को महा लाटू लाटू स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल को खुले ओकादा नोआ करे को पढ़ाव को मा एनखान सनाम गंके को के अड़ी अड़ी सरहाव आर मानव जोहारिन बड़ा होय पेया तिहिना गपाल माराव दो नोडे मुचेदा मा सनाम मुचे रे आर मितम